Masi n b'i fɔ k'i wele ɲuman dɔn. A fɔra i teri sa don i tɛ sa. Mais n'a nisɔndiyara. I bɛ nisɔndiya. N'a nisɔngoyara. Je crois que kuma in mɛnli a ma di i ye. Hali dɔɔni. Mɔgɔ fɔlɔ min ye n wele. A y'a sɔrɔ n bɛ restaurant na. A seyi kɔnɔ. Ni n teriw an bɛ dumuni la. O ye e de ye k'a fɔ i y'a mɛn. Tabarikala. Ko mandat dépôt dara n kan. Tabarikala. K'u taara n bila kasobon na. N k'a ma n ko n bɛ dumuni la. Kalon t'a la. I y'a fɔ. La'alla e yɛrɛ ka kan ka faamu ko n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kasobon na. O kɔni man kan ka téléphone ta. Mais o si tɛ ko jɛlen ye. Mun ye ko faranfasiya. O ye Aras Kebe ye. Kebe. Oui, Aras Kebe. Awɔ. M'a dɔn ko Actuel Media. Actuel Media Kebe. Ale ye fɛn bɛɛ kɛ ka ɲini. Ka samara dɔ ka bɔ i nɔfɛ. F'a k'i ye. A taara n sɔrɔ n ka gɛrɛn na. A bɛ Facebook kan. A ye ɲininka mun bɛ n ka ni ngolo cɛ. N ka minɛli ko la. Mais an profitera o la. Awɔ. A ka kegu. A ye question damaw dɔ posé ma la'alla i bɛna ɲɔgɔn question ba. Ko Gassama an tɛ se ka da i ka kasodon na dɛ. Maliyɛnw mako bɛ i la. A ye ɲininkali minnu na n y'o jaabi. La'alla n da bɛna se dɔw ma. A bɛ Aras Kebe ka bɔlɔlɔ sanfɛ. Fasi kan. Awɔ. A b'a lajɛ n ye jaabi min di. Ni Ala sɔnna. O jaabi in kɛlen. A fɔra ko Ala ka bɔnɛ de tigɛ. Ala ka bɔnɛ lase ma i ka hɛrɛ bɛ mun na. Ne ka kasɔdɔn a ka fɔ n ye nisɔndiya min sɔrɔ Masi a ka bɔ hakili ma. Don min n'a fɔra k'i minɛra. O kɔfɛ hali kana bila nin sigiyɔrɔ in na. I ye nisɔndiya min sɔrɔ. Mɔgɔw bɛ n wele Amérique, Gabon, Angola, France. Ne ma miiri k'a fɔ Gassama ka ko ka bɔ maliyɛnw bolo. I ka di maaw ye dɛ. Ka se nin hakɛ ma. I ka di maaw ye. Mais tuma min na n y'a démenti. Mɔgɔw ye site créé. Faransinkaw ko non i ta sera yɔrɔ dɔ ma n bɛ n'o de f'i ɲɛna e yɛrɛ ka dɔn site in kan. Ko soutien Mahamadu Hawa Gassama. U ye site créé. An bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ na 1 million magɛn. Jama la. Mɔgɔ min donna site in kɔnɔ. Tabarikala. Mais tun kan ka kɛ joona. Politique mɔgɔ Masi a mako tɛ wari la. A mako tɛ mobili la. A mako tɛ dollar la. A mako tɛ euro la. A mako tɛ CFA la. A mako bɛ mun na soutien de. Mɔgɔw ka soutenu. Wagati dɔ kɛra a ma ɲi ne yɛrɛ k'a fɔ maliyɛnw ma a ye nin kɛ. Mais ko bɛ n'a wagati dɔ. Ale y'a latigɛ sisan de. U ye site créé. Marakaw do de. Ko a ka kan ni soutenu. U ye site in créé. N bɛna numéro damaw dɔ di. Mɔgɔ min b'a fɛ ka don site in kan. I ka dɔn. Mais ni mɔgɔ dɔnna. N'i ye jamu dan kan. I kɛra journaliste ye o. I kɛra jeli ye o. I kɛra balima ye o. I kɛra furuɲɔgɔn ye. Ni jamu tɛ n ma yafa i ma. Mais ni n ye mun kɛ. A ka bɔ. Je crois que n yɛrɛ a sera sa. San 26 n ka gafe dɔ bɔ. N ye mun kɛ n ka san 26 kɔnɔ. A kan ka kɛ dɛ. A kan ka kɛ dɛ. N b'a baara la ka kɛ. A kan ka kɛ. Bon Aras Kebe ta in kɔfɛ. Site mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw ladon site in kɔnɔ. O numéro de filɛ. 91 20 99 00. N bɛ segin a kan. 91 20 99 00. O ye mairie de ye Banjugu Danbɛlɛ. Filanan o fana ye Yusufu Bajaga ye. A bɛ bɛn Maɲɔrɔ di Sahel. Jɛma 75 36 52 91. N bɛ segin a kan. 75 36 52 91. Numéro sabanan o ye n yɛrɛ woloden ye. Masire Gassama fa tɔgɔ ma. 79 23 84 47. O site bɛ bi. Bɛɛ bɛ se ka marakaw de y'a créé. N ko non. A kana kɛ maraka site ye. Ne kanubaga bɛ fulaw la. A bɛ kɔrɔbɔrɔw la. A bɛ tamasekiw la. A bɛ mɔgɔw la mun tɛ maliyɛn yɛrɛ. Voilà un peu. Mun ye minɛli ye. A bɔra yɔrɔ min na an kana taa yɔrɔ jan dɛ. Ne ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ de ye. Qulil haqqa walaw kana murra. A bɔra min? Qulil haqqa walaw kana nefsa. An yɛrɛ ka balimatɔn. An yɛrɛ ka mɔgɔw de taara nin balancer. Ko minɛna u ye mandat dɔn kan. France Inter yɛrɛ y'a fɔ. Balimatɔn cogo di? Oui, n yɛrɛ ka balimatɔn politique tɔn n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Dɔ y'a ɲini fɛ ko ni nana. I ka politique tɔn kɔnɔ. Ko ni nana ko n kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Oui, a tigi dɔnna minnu y'a kɛ o dɔnna. Gassama an ka nin tɔgɔ fɔ koyi. Voilà. Ayi ninnu ye juguyaw de dɛ an ka nin tigi tɔgɔ fɔ. Jɔn don? An ka taa a tɛ fɔ bi mais i bɛ Gassama dɔn ni ko n tɛ mun fɔ don dɔ la i bɛ ɲɔgɔli dɔrɔn n b'a kuma fɔ mais n ye layidu ta. Donc nin ko labɛnna i ka politique tɔn yɛrɛ de kɔnɔ. N ye layidu ta hɔrɔnya la n ko n t'a tigi tɔgɔ fɔ. Mais don nataw la a bɛna dɔn jɔn y'a kɛ la'alla yanni ne k'a tigi tɔgɔ fɔ a ko accident de don mais a yɛrɛ ka bɔ a k'a yɛrɛ kɔfɔ yanni ne ka kɔfɔ.
ne ma dala juguya bɛ se ka se nin ma. Non. Mais mas i ko ɲaamɛ a ye n kɛ cogo di. Ni mɔgɔ ma hɛrɛ kanu i tɔɲɔgɔn ye fo kɔsɔla dɔ fo kɔsɔbɔnba n kanubagaw dɔw kɛri tun bɛna ɲini ka jɔ a ye dɔ bali sinɔgɔ la a ye dɔ bali dumuni la mais alhamdulilayi n bɛna Jɛnɛba Seki ka dɔnkili da ani mun ko jugu tɛ kori sɔnna ka da i la o ye jugu tɛ kori sɔnna la mais an ka maabaw ko k'Ala kan'i dɛsɛ jugu la mas ne ni e ni mariko Ala kana n dɛsɛ jugu la ya rabbi mais Ala kana jugu kun an na. Amin. An t'a fɔ jugu tɛna an na dɛ mais Ala kana to jugu ka kun an na fo k'an minɛ ni an ka dolokan ye mais nin tɛ ko jugu ye ne y'a bila minɛ min kɔnɔ rapidement ko ni fɛn nani ma i b'a ni hakili ta n taara n ye arabukalan nɛgɛ n ye dinamaga de ye n taara sayibaw la n ma taa yɔrɔ jan na o Mahamadu ibn Abudulayi Mahamadu ibn Abudulayi Allahu akbar juguya y'a sɔrɔ mais a fadenw i n'a fɔ ne ka balimaw n ka tɔn balimaw ye mun kɛ mais kira ka somɔgɔw Kuresikankaw de banna la juguya kɛra degunna mais ale tɛ fɛn kɛ ni yamaruya ma d'a ma tuma min na joli bɔnna Maka kɔnɔ a sunɔgɔra dɔrɔn Ala ye Jibrilu ci a ma ko Mahamadu arahalu i bori mas ne ni e ni mariko ni juguya sera n'a sera joli bɔ ma dugukolo ka bɔ k'i ka boli ne ta ma s'o ma mais n ko kira a ye juguya min sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ se ka da ne kan Hamuja muso de ma taa fɔ k'u ka faga k'a biɲɛ ɲiniya donc nin tɛ kojugu ye mais i bɛ se k'i ka dumuni niyɔrɔ u bɛ minɛnw sigi minɛn 9 minɛn 1 bɛɛ i b'a fɔ a ye na ni wulu ka minɛn ye wa ayi o t'a la d'accord u b'a fɔ k'u bɛ mais hɔrɔn bɛɛ ka minɛn bɛna tila mais ni wulu minɛn ye jɔn t'a dɔn n'u ko maasi t'a dɔn o tɛ kojugu ye dɛ mais n'i nana ka fɔ wulu minɛn filɛ k'i niyɔrɔ i k'a ta k'a legu o de ye kojugu ye e yɛrɛ de yɛrɛ kɛ wulu ye siga t'a la bon n b'a fɔ n kanubagaw ɲɛna fɛn tɛ n na n ka kɛnɛ nin na hakili sigilen don ko bɛnɛyala mɔ de ye n ma taa kaso la n ma surunya ka taa kaso la tabarikala fɛn tɛ ni mɔgɔ cɛ kɛnɛya fana bɛ yen bi ma dan kan mun ye faama fana ye n bɛ profiter k'a fɔ bana ye Ala ta de ye mais masi Ala ye fɛn dɔ kɛ ne ye n tɛ Ala jelegi ni ne ma Ala fɔ n'a ye n bila tasuma kɔnɔ a man sara ne ɲɔgɔn cɛjugu ne ɲɔgɔn daba ne ɲɔgɔn lagalakatɔ Ala ye n so si la n bɛ san 60 ni kɔ la bi Allahu akbar n ye fanga sɔrɔ 97 ka na bila bi n bɛ bolonba kɔnɔ san 26 an bɛ 7 na san 26 5 mandat i y'o de kɛ 25 ans n y'o de tugu ɲɔgɔn na ka na bila ATT ka coup d'état la ka na bila Ayatala ka na bila an bɛ don min na ko bi c'est bientôt 27 ans o de y'a to ɲina n ko non Jɛnɛba Seki ka dɔnkili wajulu la ko bɛ duna kɔnɔ masa bɛɛ b'a dɔn dɔ la ni saya ma b'a banaba b'a dɔw ko n ye waliju de ye non n miirila de n tasira n balimamuso ye n ka nin dɔnkili a ko ni saya ma ba kɔrɔba ba banaba ba n ko fanga mankan siyara n y'a bila mais halaladenw bɛ yen Ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ yen morikɛ dɔ bɛ yen mon tɔgɔra Jalo alimami dɔ Juma alimami u dɛsɛlen na maa 4 kirina u ye galasi ji bɔ kan n ko ni n ka famille y'a dɛsɛ n tɛ taa élection na a kana foyi kɛ n tɛ taa hali n'a nana diyagoya la n tɛ taga i ko Gassama an bɛ farila mais e y'i ta fɔ Ala ma a t'a fɔ an ka dugutigi Janvier Traoré halala don ale de ye yɛlɛmani dugutigi ye a ko a ye Gassama to yen ale de y'a ta fɔ Amatila n ma miiri k'a fɔ ne bɛna tuguni ko n bɛ don fanga la n sigilen muso ka salon kɔnɔ wusulan b'a la n bɛ sogo ɲimi la dɔ ye n wele ko radio lamɛn n ye radio lamɛn ko Mahamadu Hawa Gassama Mahamadu SNT 46e personne Ala y'a ka baara kɛ n ko Mahamadu Hawa Gassama an sen dibile ko ne de don an ka fara ɲɔgɔn na sa an ka fara juguya la ni Ala ko a sɔnna mun na masi e ko k'i ma sɔn e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na jɔn b'a da kan bolo merci le peuple malien l'intérieur et extérieur ne ye fɛn dɔ min tolo la ni ba sinamuso ko ne sinamuso den ɲɔgɔn ta an denw na a da sogo tɛ mais ne sinaw ko ne ɲɔgɔn tun ma don assemblée la assemblée cilen maliyɛnw ko ni mɔgɔ 2 tɛ assemblée la Mahamadu Hawa Gassama yɛlɛmani député ani Umaru Mariko aw tɔgɔ fɔra dɛ Sadi ko n'an tɛ assemblée la ko assemblée tɛ i ma Ala ka baara ye Ala i ni ce
masa jabaru ni cɛ n bɛ ala fɔ ka barikada wala nin ko nana cogo min na merci beaucoup o de nana ni site créé ye mɔgɔ tun bɛ n fasa u bɛ n téléphoné mais sisan k'a fɔ ka site créé ko su tɛ Mahamudaraw Gassama mun ka gɛlɛn ma n bɛ kuma bila mun na n ye Dukurɛden de ye n baw ye maradenw de Jafunu a bɛ bɔ Kura ni Gajagaba Dukurew a bɛ komi Jawara a bɛ komi Bacili a bɛ komi Ɲagatɛ fɔlɔ tun bɛ maa faga a t'u bolo foyi ye mais dɔ ka jelikɛ kɛra don dɔ la Dukure de don u ye ɲɔgɔn sɔrɔ galan kan cɛw bɛ kɛnɛ kan a ka jelikɛ bɛ se kuma la mais a matigi ma koba kɛ a wulila a nɛn ka di a ye matigi ma jamu a ma jamulen kɔnɔ mɔgɔ tora ka curu a tɛ fɛn na o ma bɛn a ma mɔgɔw sarina a y'a wele surafana dumu la a ye marifa kisɛ kɛ marifa kɔnɔ a ye saga faga u ye saga don tuma min na a taara bilasira dolokiba jukɔrɔ marifa b'a la a ko wari ala ka dugu ɲuman jɛ a y'a ko don a ye marifa saba k'a la ku saba a yɛrɛ ka jelikɛ i k'i y'a faga min na ko a ye maloya hɔrɔnw cɛ a ye jamu kɛ na mun tɛ na o de y'a to n bɛ gangarida kɛ siti min da la maasi ni mɔgɔ ye jamu kɛ ne la ko n ka di ye n tɛ yafe ma fɔ lahara mais n ye mun kɛ o fɔ n balo kɔnɔ tɛ dɛ Mali assemblée kɔnɔ ani bi cɛ maliyɛnw n b'a fɛ ka dɔ ka fɔ ala sogi sogo ni succès min bɛ tabarikala nin diyara n ye kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma URD maa minnu ye URD sigi sen kan a maakɔrɔ dɔ ye URD bɛ wulikajɔ bɛ sen na ka cɛbɔ ɲini yala aw minnu ye maakɔrɔw ye aw ɲɛ b'a la cogo di URD kɔnɔ merci beaucoup n b'a fɛ bɛɛ ka nin kuma lamɛn a k'a bila téléphone kɔnɔ a k'a rese san 100 a k'a kumakan lajɛ komi i bɛ ka kumakan kɔrɔ minnu bɛ yan ani maa wɛrɛ i ko ne ye URD maakɔrɔ ye i m'a fɔ teri kuma tɛ dɛ ayi i ma kɔgɔ kɛ n ka na la dɛ tuma min n'an janfara an ka parti kɔrɔ ko bolo Adema an ko Sumayila ma an ka bɔ Adema kɔnɔ a ma sɔn mais an y'a degun maa damaw bɛ yen u tɔlɔ bɛ n kan na an ka réunion laban min an y'a degun an ko Sumayila an tɛ se ka to parti in kɔnɔ sinon Sumayila kɔnɔ an ka to parti in kɔnɔ an kana bɔ nin bɛɛ b'a la an ko an tɛ se ka to a kɔnɔ a ko mais nin bɛɛ la députéw surtout Gassama jɔn démissionnera Seku Hayidara a tɔlɔ bɛ n kan na n bɔra kɛnɛma n y'a wele indépendant a bɛ n ka n y'a wele n ko taga sɛbɛn n ka démission i ka taa bila indépendant kɔnɔ a bɛ n ka sifuru kɔnɔ n ka balangari kɔnɔ c'est moi le premier à démissionner ka bɔ Adema na après Sumayila nana 21 députés sɔrɔ minnu démissionnera ka fara ne kan ka bɔ Adema la je suis fondateur de Adema c'est Sumayila sara mais a filɛ ni ɲɔgɔn dɔn de ye ne a muso n'a denw u k'u hakili sigi n tɛ se ka Sumayila nin yɔrɔ fa mais n'u y'u kɔma filɛ u bɛ ne Gassama ye tabarikala maliyɛn bɛɛ ko Gassama dɔ ko yɛrɛ ko ne ma tuma min na ne ko i bɛ kama merci ne ka ɲɛ kɛrɛfɛ i ko n bɛ taa RPM la n'o ma faamu n ko ma n'i ka radio kelen in na n ko Sumayila n'a muso u bɛ bɔ yɛrɛde kɔnɔ ne tɛ bɔ yɛrɛde kɔnɔ Sumayila sara ne bɛ sa kɔma cogo ala ka dayɔrɔ sumaya a ye maliyɛnw bɛ jigi wariw y'a bɛɛ sɔrɔ an kelen tɛ o ni Sumayila tun bɛ balolen ɲina maliyɛn bɛɛ b'a fɔ Sumayila i ka tuuru sera mais an b'an ta la ala b'a ta la mais ni Sumayila tɛ parti kɔnɔ parti min bɛ comme URD un grand parti un parti sérieux un parti qui est implanté l'intérieur comme extérieur ni Sumayila tɛ masi n bɛna sanda da a bɛ comme ni muso dɔ bɛ bɛnkɛ bolo a ɲɔgɔn ta denmusow la a nungalan ka ja a ye jɛbɛ da a ye wusulan don a ye pendeliw siri a ye sanu da tɔlɔ kɔnɔ bɛnkɛ denw bɛɛ bɛ ɲaba fɛ donc jagoya don bɛɛ ka woro b'a nɔfɛ IRD b'o de la bi oui IRD parti min don a cɛ ka ɲi a nungalan ka ja a ye wusu a ye sanu dɔn a ye bayaw siri on est parti sérieux aujourd'hui Mali cadre sérieux bɛ IRD kɔnɔ o maloya t'an na mais ni o kɛra ni Sumayila tɛ Sumayila ye sansi min sɔrɔ ne ma dala IRD dɔrɔn mɔgɔ t'a ɲɔgɔn sɔrɔ candidat unique Sumayila yɛrɛ sariyatigi don n'an bɛna candidature kɛ élection saba in bɛɛ a bɛ ci bila sigisow ma bɛɛ ka candidat nati ni candidat bɛ mɔgɔ bolo yɛlɛmaninka b'a fɔ candidat t'an bolo dɛ mais an t'a da o la dɛ c'est Sumayila qui est notre candidat ni déploiement kɛra 55 sections plus 6 communes de Bamako l'intérieur et l'extérieur bɛɛ b'a fɔ Sumayila mɔgɔ t'o sansi sɔrɔ bon ni Sumayila tɛ yen a t'a bali bɛɛ ka kɛ candidat ye hali ne Gassama
minnu ko ko n ka kɛ candidat a tuma filɛ ko Gassama i kan bɔ fanga nɔfɛ n ko non Massi ni mɔgɔ min tɛ ne fɛ i b'a fɔ ko ne ka kɛ Mali président ye. Munna n tɛ se e tɛ se ka Mali président hali jamana min basigilen don Massi n tɛ se mun ye o y'o ye ne sera Dandugu koyi ne sera Palafon na Ala ye n harijigɛ don mun na o ye député ya in de ye mais n tɛ se Mali président ya kɔnɔ o tuma na n bɛ taa tɔgɔ de ɲini wa wala n bɛ taa fɛn de ɲini ka ɲa maliyɛnw ye wala aw ɲɔgɔnnaw Massi ni n kɛra président ye a bɛ tunu ni ye a bɛ tunu ni ye a bɛ jigin ni ye ji jukɔrɔ a bɛ n kunu n t'a sɛbɛnlen dɔn n tɛ se ka kalan ne bɛ se ka kɛ Mali président cogo di mais o de y'a to juguya kɛlɛ min bɔra dɛ a bɔra nin de senfɛ i b'a sɛbɛn ka bila sisan sera wagati dɔ la an bɛ taa élection na an tɛ taga mais bɛɛ bɛ labɛn na bɛɛ kɔni bɛ k'i labɛn bɛɛ bɛ labɛn na an kelen tɛ 218 parti n'u tɔgɔ ka parti de y'a kɛ 218 ye bɛɛ bɛ labɛn na donc IRD fana bɛ labɛn na a bɛ komi samiya natɔ dɔ i b'i ka foro fura i b'a jeni i b'i ka ɲɔsi bila ni samiya bɛ na i bɛ taa danni la an t'a dɔn mun bɛna kɛ donc o kɔnɔna in na IRD ka kan ka kanda bɔ ça c'est diyagoya ni IRD bɛ kanda bɔ mɔgɔ minnu mako bɛ kandati la u b'u kan bɔ an bɛ mun kalama mɔgɔ wɔɔrɔ de y'i kan bɔ IRD kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ 6 mais sariya b'a bɛɛ bolo k'u kan bɔ dɔw ye u nana an ka famille kɔnɔ mais u hakili tun b'an kan an ka d'u ye mais a y'a sɔrɔ Soumaïla yan'a ka sa il est très intelligent an ka statut ni règlement intérieur kɔnɔ an ye fɛn dɔ voté k'a dɔ voté congrès la k'a fɔ il y a pas de niveau militant IRD il y a pas d'ancien militant i nana sisan ani nana kunu a bɛɛ ye kelen ye o de y'a to mɔgɔ tɔlɔ bɛ n kan na maa nana IRD kɔnɔ an y'i kɛ maaba ye IRD kɔnɔ a fɔ Iba Ndiaye il était Adema, il est vice-président chef de cabinet Ndiayiba il est vice-président Racine Chamou il est vice-président Ala ka hinɛ Sigama Labatila Ala ka hinɛ Jona tuguni Kalifa Doumbia Maître Demba mɔgɔ nana an ka parti kɔnɔ an ye place d'i ma je peux dire que ça c'est clair honnête mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔ ni téléphone bilala IRD tɔn bɛ min bɛ i bɛ nin kuma in jaabi k'a fɔ vraiment c'est comme ça maa 6 de bɛ yen fɔlɔ maa 6 o maa 6 ye jɔn ye Maître Demba il mérite Anna Kaka. Maître Demba Traoré, il est communiste, ancien ministre, ancien maire et un avocat. Ancien député. Nous Boraye, Ahmed Sékou Touré, Abebo Ségoudé. Ahmed Sékou Touré. Oui, il dit qu'il est candidat. Il est membre de Ben. Sabana, Adama Kouroubeli, Afana Bebo, Mado Kouloukoroa, voilà Hirojuma, il dit qu'il est candidat, membre de Ben. Nous Boraye, Hamadi So. Et je crois qu'il va être candidat. Ministre, oui. Au fana bɛ yɔrɔ de la. Igoro Jara. A bɛ yɔrɔ de la. Igoro Jara. A bɛ bɔ Marakala Kurukoro. Il est venu a n'a ka parti k'a adhéré an ka parti kɔnɔ. Ale m'a kɛ k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ dɛ. Il est adhéré dans la IRD. Je veux dire que ni ne bɛ ka kan ni Soumaïla kununa bɛ n'a bɛ ka kan Igoro ye candidat. Mais n bɛ dugawu profiter o la an balimakɛ don. Ne dɔgɔnin don a bɛ n bonya. Il mérite. A taara muso furakɛ Faransi a mɛnna bana la a taɲana su nana kunu an y'a su dɔ bi lakasara in na Ɲamakɔrɔ Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ sumaya ani silamɛ fure sara Ala ka bɛɛ so arijana la n'o bɔra yen a kɛra joli ye Bubu Sise ancien premier ministre ministre des mines ministre des finances premier ministre voilà ale fana nana an ka parti kɔnɔ jeunesse section a donna la et il dit qu'il est candidat voilà maa 6 minnu Marizalo docteur Marizalo ale fana candidat ale tun ye président des zone membre de Ben ale de bɛ relation extérieure la a bɛ bɔ Kati il dit qu'il est candidat ni maa 6 ninnu u b'olu de ko fɔlɔ k'olu ye candidat ye n'u ye candidat ye diyagoya don mɔgɔ tɛ se ka bali mais an ye mun fɔ non an bɛ mun kɛ fɔlɔ Soumaïla salen a n'a tununen parti tun bɛ sunɔgɔ la fɛn caman kɛra an k'an ka to ni Soumaïla yera a muso donna furuja la Massi an k'an ka to n'a bɔra furuja la an ko yan n'an ka taa candidature ko la an ka taa conférence la fɔlɔ n'an taara conférence la minnu taɲana i n'a fɔ Soumaïla ɲɔgɔnna n'an bɛ vice président min bila n'o la Saliku de bɛ intérimaire assuré il est de Sikaso Salimu Sanogo bravo a ye parti gérer a muɲulen don an bɛ yɛlɛ ka jigin an ko n'an bɛ parti taabolo comme Yunusu an b'a to n'an ta an bɛ parti yɛrɛ membre ani minnu sara comme i n'a fɔ Modi Ndiaye de Barawoli i n'a fɔ Kalifa Doumbia ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Ɲame Keita ɲɔgɔnnaw etc an ka taa conférence la filanan n'an taara o fɛ an bɛ profiter
yan'an ka candidature kuma fɔ parti bɛ cogo di est ce que a b'a cogo la maliyɛnw jigi b'an kan jɔn donna parti kɔnɔ jɔn bɔnna o de tɔgɔ ye ko conférence nationale an dun kan ka kɛ 2021 mais ni Soumaïla ka coronavirus ko ni Soumaïla Saleh an ye lettre ci l'État ma pour que an ka financement kana jɔ u y'a accord an ye an kan ka taa 2021 conférence de bɛna kɛ an y'a date fixé le 23 octobre. Bon, 23 octobre. Oui, an bɛ conférence kɛ même temps an ka appel candidature fana kɛ an ye appel candidature fana lancé an ko n'a ma ɲɛ mɔgɔ siyara an yɛrɛ ka sira an ka dabaru dɔ tigɛ an ye mun dabaru tigɛ an k'an ka commission sigi commission min bɛ appel de candidature examiner u bɛ critère fɔ n'o nana commission de dépouillement an b'a gérer mun mana k'an ka candidat ɲɛ an bɛɛ bɛ tugu o kɔ voilà un peu le problème aujourd'hui fɛn fɛn bɛ yɛrɛ de kɔnɔ an ma bubu ta an ma Maître Demba ta an ma Igoro ta a bɛɛ ye manamanakan de ye mais diyagoya don un parti comme YRD ɲɔgɔn caman bɛ kɛ n'o ma kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko parti tɛ an bɛ Ala deli mun na Ala ka to an ka bɔ ni mɔgɔ ye n'an ko mars an bɛ bɛn n'a kan a ka sɔrɔ YRD bɛ ka sɔn le 2 a ka sɔrɔ maliyɛnw k'a fɔ vraiment il mérite a n'a ka kan sabanan a ka sɔrɔ Mali marali dɔnniya b'a la a relation b'a bolo et filanan laban ye mun ye a ka sɔrɔ il est capable ka parti financer n bɛ kuma bila mun na ka parti financer oui n bɛ kuma bila mun na Mali élection Mali élection kana pressé ma Mali élection a ma nɔgɔ ni wari tɛ mɔgɔ bolo ni donna kɔnɔ mɔgɔ min faga yɛrɛ de yɛrɛ faga ne ni Soumaïla ye campagne kɛ 2002 marché y'a lamɛn avion kelen kɔnɔ l'intérieur an de jamana bɛ yala mobile kelen kɔnɔ ne de y'a ka lemu de confiance ye ni dɔrɔmɛ kelen bɛ di maa min ma ne de b'a di 2002 2013 c'est le même an ye avion ta ka Mali yala l'intérieur yala yan fana 2018 fana c'est pareil ne ni Soumaïla kelen de ye campagne kɛ n b'a dɔn Mali élection ça coûte combien a wari bɛ sɔrɔ cogo di n b'a dɔn mais Soumaïla dɔrɔmɛ kelen t'a bolo mais a jigi falen don n'a wulila n'a k'a bɛ taa 10 milliards ɲini a bɛ 20 milliards sɔrɔ u b'a d'a ma u b'a fɔ a ye Soumaïla ye i n'a ka kan i ye juru don an na partenaire fana dalen b'a la voilà un peu le problème mais ne bɛ yɔrɔ min na o de ka di ye parti kɔni Igoro mɔgɔw b'an cɛ la an kana sɔsɔli k'a la dɛ Igor ka mɔgɔw bɛ yen oui Demba ka mɔgɔw b'an cɛ la Boubou Cissé ka mɔgɔw b'an cɛ la Mari Diallo ka mɔgɔw b'an cɛ la Amir Sékou Touré ka mɔgɔw b'an cɛ la Adama Kulubali ka mɔgɔw b'an cɛ la bɛɛ ka mɔgɔw b'an cɛ la Seydou dun Seydou juma Seydou Kulubali o Seydou t'an ka parti mɔgɔ an bɛna kuma fɔ après kana kuma ɲagami minnu min ye YRD mɔgɔw ye voilà donc maintenant ne ye vice-président de 26e vice-président mɔgɔw ka bɔ a kalama bi je suis fondateur n ye vice-président fana ye filanan jeune jeunesse YRD n y'a président donné i y'a bonya dan kan tabarikala sabanan je suis président de fédération de Kayi u y'a bonya ta k'a di ma a bɛ n bolo donc n ye Soumaïla kɛrɛfɛmɔgɔ ye mɔgɔw jigi dalen bɛ kan ko Soumaïla mɔgɔw ka kɛsɛkɛ ye Gassama Soumaïla taara mais an jigi b'i kan dɛ o de bɛ fɔ ne ye o bɛ fɔ bi dɛ bon n'o de don ne ko n tɛ mɔgɔ si sitɛni nin kanda wɔɔrɔ in na an ma se o tuma la mais n bɛ to silence i tɛ kuma oui mais n tɛ kuma n tɛ a yira kanda la ko n b'i soutenir mais kanda bɛ n bolo parmi les 6 la denkɛrɛnin 3 wala fula dɔ de cɛ ka ɲi mais kanda bɛ n bolo parmi les 6 mais a tɛ don fɛ mɔgɔ t'a dɔn fo n'i ye n kɔnɔ fara mais n'an taara critère la ni kanda min choisira YRD bɛ tugu a kɔ mais n ye fɛn dɔ fɔ n bɛ segin a kan o de ye n kɛ mɔgɔ jugu ye an tun bɛ conférence la mars n ko n tɛ mɔgɔ janfa n tɛ bɔgɔ mɔgɔ kɔfɛ k'i poignarder ka muru turu la YRD mɔgɔ tɔlɔ bɛ n kan na conférence la n ye mun kɛ kulu sanfɛ a tɔgɔ yɔrɔ in tɔgɔ di kɛrɛsi la n ko ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna Soumaïla ne ye layidu min ta dafara n tɛ bɔ YRD kɔnɔ mais n tɛ Soumaïla janfa an tora ɲɔgɔn bolo fo saya mais n ye dɔ kɛ position na 2010 aujourd'hui fɛn bɛɛ dara ne kan mars i sɛgɛnna an ka immunité b'a kan an ka taa sasinɛ an ka bila kaso la hali an bɛ juguya min na o kelen in de o n seginna ɲanina n tɔɔrɔla n tɛ taa i position na n delila k'a fɔ k'a tɛ nin na ɲinan awɔ i k'o tɛ minɛ ne tɛ taa i position na dɛ a fɔ kelen filanan
nte nyatugu 26 ans 27 ans député ka tugu mogo ko mbado ka fo itse ka gagner ya nanga ta rojana mba irla ka fo nti soutenir ayde man yoro famune lamede nte tugu kandako minti se ka gagner présidentiel la ibe se ka perdu ne nyina ma comment lamede lamede ba ol bala me na téléphone ji me se ka tromper mais nka analyse la ninga ko dona nte tugu kandako mbado ite ta rojana ite gagner fila tugu kanyako ka dabo doro nte gagner mais be négocier mbeke ministre portefeuille de ministre nte tugu kandako o ijoy sabana soraso yembunya nous te fo ɲɔgɔn kɔ ça je le dis mfile ka o de fo nin kuma photo kamalemba kuma dere nyafo kunu nyafo kuna sini mbafo bi nte tugu kandako mun te se ka parti financer nte tugu kandako mbado nimbora kaira e ga candidat to fo ka ban ntado ka fo nimbora malio mbafo no gasama nunu fana jotala il mérite pas nte tugu kandako soraso yembunya ministre su tita oui ni ba fe ka sama ka tugi ko fini su ka ja ka suru ika ke sura su ka kandai nyofo ka damunga suma la ifanga faire di sinya saba parce que en boulot on est structuré en boulot militant bolo keleke che bambolo mais c'est ça que Soumaïla Sarama fanga soro au preu aya to lobengana coup d'état kele ya ni be ka ta furu siri aya la o ye Soumaïla de wole Yunus Touré be ya ibanja be ya ko Soumaïla manna Soumaïla bora dora transoro yoro intogodi sandega ko yoro to fa UNTM na Boursu Traoré la conflit ka bo aya bara ya filmer akonga na wenge premier ministre maso wala ngana ngatugo ko be fanga dima c'est le Soumaïla le jour nantun tugura ko asura fana ka ta ngabo ati bana ne bado de l'ouflana je suis conseiller des militaires je suis leur avocat leur défenseur munya aya soro nte so nyonga démission nous soro ka fanga dima ka tubila kasola wallahi billahi ni maliki jaw ni asimi ni sadio ani modibo koneni ablay maiga nayoke ani wage nayoke ka fanga di mo ma mumbe taw datugu mo ma faga yere yare faga o mo be ni candidat woro ina ntado o amba e ulu le ba examiner ulu kofe o be sika jamana di joma voilà jombe sika o takede kafo ka briefing ku kade on a besoin que ka fendo tambolo ka fo vraiment ye malito mo bolo mo be sika mali o mana ni warti bolo tsika ke candidat ya gasama mbena sada do fiye candidat jana nani doye ñoko soro élection na ñe juru do ala ngoni genyana ibe arambouché mbenge do ngoro kedo yelimane manganyele ata fe gangarambouché akera manganya ndara ibe kafe ibe ga tunye président assemblée atigi kando kono ko wori mal la gagné ko militant mbale bolo shikama la bajala ka hinala ako karsa ye kalon dige mas ako ala kira ante Mahamoud Dina de la 95% des musulmans ako ni drome kelen tabolo na do na campagne la musulman wote wotaye wallahi billahi silama fule ho ahola misiri ba kelembe bamako ni wori tibolo ni tara silama wote tikuko wallahi billahi do warde be mo siki jamana en kono tiendo mais afa babala danea ani confiance mais wori de a premier tapuye na tibolo makani yere maloya adunga candidat no wartiki belebele bala de d'accord on verra sigara kelen no do la ko faso wartu mais wori fana dronte de problème folo e munye nga comment la mede hier de mo ne intérêt ambe ka do dakelen fanga bo aujourd'hui amba nyanga ka fo fanga bana bebe na fe wortigu nana joroba tigu nana parce qu'on est soudés ambe nyogomolo mais nante nyogomolo ambe sari nyogona ina fo kono ambe sari nyogona ina fo to mais anga to nyogomolo anga kanda kelen choisi anga ta mais namoke mo ma faga anyere hier de faga c'est ça la vérité adu akacha fa Afrique ya kambeta primaire la munya sur primaire la bobe ni Soumaïla teri maudo ulu le be dumuni ke nyogon fe santa saki trésorier ou de mbeta wakasi la nyogon fe ni lokoli bilala bobe yere da ako telimanga e Soumaïla musoe ka fo abese demisel la dona ni wakasi bilala de mbeta wakasi ke Soumaïla bara ya Allah teri maudo mais munyu bila nyogona kanda tiriatia adema ko kangata primaire la finali kera Soumaïla bobe Soumaïla Cissé sali kono de compte ba Boubé est très intelligent. Aka Bikina ka Masimba bolo, il a eu que Soumaïla a gagné. A Oula, aka yarat les décomptes. A travers Soumaïla embrassé, félicitations. Mais à la bana Tchogodi, John Yankele, c'est pas le même Boubé si Boubé. Boubé a été Soumaïla Mafangaso. À Sarabi, oui.
u taara fɛn dɔ créer 10 signataires n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'olu tɛ tugu Soumaïla kɔ i yɛrɛ ka parti ka ban ka tugu i kɔ ni mɔgɔ taara ɲɔgɔn sama la fanga la n'i y'a bi a tɛ tugu i kɔ hali n'a k'a bɛ tugu i kɔ masi an ka taa kuma wɛrɛ la. Gassama e ye o expérience sɔrɔ k'i to ADEMA na est ce que e bɛ se k'o expérience bila bi URD ka bolo kan walasa u bɛ se ka kisi ADEMA ta ɲɔgɔn ma parce que n'i ye makɔrɔya ani expérience de. Très bien i ka kuma in na kanda bɛɛ ye n bonya. A bɛɛ y'i bonya. Bɛɛ taara n bara hali n bɛ Tunisie bɛɛ ye n bonya bɛɛ ye n bonya hali mɔgɔ wɛrɛ ye n bonya mun tɛ URD yɛrɛ. U tolo bɛ n kan na mɔgɔ wɛrɛ ye n contacté o ye jɔyɔrɔba ye ne bolo o tɛ ko n cɛ ka ɲi o kɔrɔ tɛ fɛn ye hakili la ko n bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais n ko n tɛ n kan di mɔgɔ si ma mais a sera yɔrɔ dɔ ma ça commence an tun bɛna taa conférence dɔ kɛ a bɛ ka gɛlɛya dɛ a gɛlɛyara mɔgɔw ko k'an bɛ ɲɔgɔn gosi mais ne nana ka bɔ Tunisie n ɲɛ bɛ lamɛn j'ai créé un groupe fédération ɲɛmɔgɔ an maa 8 n taar'u fara ɲɔgɔn kan n ka wuli ka jɔ muso kelen b'an cɛ la Enda Jire madame Traoré Penda Segu n ko wuli ka fédération ɲɛmɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an taara fara ɲɔgɔn kan an ye hakili de o hakili de dɛmɛ bɛ dɔw ma an k'an ka taa dɔɔni dɔɔni jamana bɛ taabolo min kan an kana bɛɛ bila ɲɔgɔn kan conférence remembrement appel de candidature soit de candidat c'est trop an ka taa dɔɔni o ma bɛ dɔw ma o de y'a to n b'o yɔrɔ la hali bi candidat bɛ n bolo dɛ i b'a ka mun fɔ parmi mais mɔgɔ t'a dɔn bi dɛ mais n'a dɔn sera n b'a fɔ waritigi kɔni don i ka candidat kɔni ye waritigi siga t'a la parce que ko parti kana di mɔgɔ ma min tɛ se ka financer o b'a yira ko waritigi dɔ don. n bɛ min f'i ye an ka nin bila su kɔrɔ yabara n y'o fɔ ka da mun kan URD ye Soumaïla de ye hali an tun bɛ an tɛ a banna politique mɔgɔ tɔw bɛ n kana c'est Soumaïla an tɛ a banna Soumaïla de b'a bɛɛ financer n'a ko pas moins de 20 millions an ye sortie o sortie kɛ Soumaïla mana fɔ bɛɛ ka na ni dɔ ye hɔrɔn dɔ dɔw 300 000 dɔw 400 000 Soumaïla de b'a bɛɛ financer an tɛ a banna an ye sortie o sortie kɛ c'est Soumaïla qui a financé URD kɔnɔ c'est Soumaïla seul ale de bɛ wari ɲini n bɛna f'i ɲɛna wotu dɔrɔn URD ka asasew deuxième tour la a fɔra asasew dɔrɔn asasew ani délégués 400 quelques millions oui URD Mali bɛɛ 703 communes an ka candidat tun bɛ yɔrɔ bɛɛ mairie wote la 703 communes Soumaïla de tun b'o bɛɛ bɔ Soumaïla de y'a wari bɛɛ labɔ ye fantan tɛ se k'o kɛ i ɲɛ bɛ wari la mobili min bɛ bori o wari min bɛ di dɔw ma o Soumaïla de b'a bɛɛ di a yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ ale yɛrɛ de kun a bɛɛ Soumaïla de b'a ɲini an t'a dɔn a bɛ bɔ min fantan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'an ye wari fara ɲɔgɔn kan 100 wala 1000 bɛɛ ni mɔgɔw wala ka di Soumaïla ma tɛ n'a sɔrɔ dɔw bɛ hɔrɔnya la n'u y'a dɔn k'a fɔ i mérite u bɛ taa dɛmɛ d'a ma 10 millions 20 millions dibi la ça c'est normal voilà un peu n bɛ min f'i ɲɛna mais an mako bɛ mun na bi URD kɔnɔ a ka d'an ye an ka taa Kuluba mais ne ka source ye mun ye pour terminer i kana kuma d'aw kan dɛ ayi n tɛ kuma d'aw kan n'an ma taa Kuluba an ka parti on est deuxième force a ka to an bolo deuxième force an y'a sɔrɔ mun na cogo jumɛn na chef de file position an y'a sɔrɔ cogo min na parce que on vient au deuxième rang o de y'an bila chef de file position na o an ka député ka ca an ka maire ka ca an ka conseil sénégal ka ca an ka élu ka ca a ye parti ba yɛrɛ de mais n'o t'an bolo ni wari t'an bolo ka député élection organiser ni wari t'an bolo ka maire wote kɛ Soumaïla tun bɛ nin bɛɛ kɛ Soumaïla ye fɛn dɔ kɛ pour que ka kuma bila témoignage dɔ an bɔra élection min na 2018 an ni mɔgɔ taara alliance la RPM n'an ka Sadi n'an ka o Soumaïla ye 3 millions di candidat bɛɛ ma aw ni mɔgɔ taara alliance la législative la Soumaïla ye 3 millions législative la communal la c'est la même chose an ni taara liste la yɔrɔ yɔrɔ Soumaïla ye 3 millions di man fɔ an ye dɛ mais c'est ça mais est ce que ne bɛ n to o la kan nin dɔnniya to ne la ne bɛ n yɛrɛ pandi yan k'i yɛrɛ di fantan dɔ ne bɛ n yɛrɛ bila ka juru dɔn ka na ka n yɛrɛ dɔlɔ wa non ala jabata ala tɛ sɔn n'an bɛ taa kuma min na voilà pourquoi juguya bɛ dɔw bolo u m'a faamu mais n'i ye n bonya i bɛ n sɔrɔ mais hey politique tɛ misirisali tɛ sunkalo sun tɛ ala ko tɛ alikaba munumunu tɛ politique mɔgɔw n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye bi a fɔ an ye dɛ n'an nana n bɛ population tromper ko c'est l'intérêt des populations ou intérêt de Mali c'est faux jɔn ka intérêt don i yɛrɛ kun o de bɛna premier an bɛ mɔgɔw nɛgɛ n ko mɔgɔw fara o de la wallahi billahi n'i ye kalon tigɛ lahara don ala b'i ɲininka o de y'a to ne tɛ politique mɔgɔ ye o i ka intérêt de bɛna o de fɔlɔ ye filanan i bɛ miiri
c'est ça la vérité ah là j'ai trop près ou année que voilà Ibeka il n'est pas de programme mais il y a négé kuma kandourouye ambe kuma blaoula c'est Mali d'abord c'est bonheur de Mali c'est honneur de Mali je vais lutter contre la corruption je vais pas négocier avec les rebelles abana akuma douri mas iterike do Johnny Ibeka yo nterga ko ebia iterike do ne terga be ka kla ne terga kuma ka douri ay jumanke ako fleni so kuma kandourouye rien corruption nyana telela o da to ambena sa kuma ma aye dossier classé mais ko dossier be la ko ni fama do tara fama do bena faso ka wori ndabe na sama na soro ne ke sama e dorme kelendumu o ka tambela ko so babana aka binga hop c'est ça la vérité antisika ansi beke doga ke milliardaire fantanya be do fa c'est ça marchera pas andumbaro vérificateur yali Amadou Ousmane Touré ke vérificateur awo aya ka rapport di be kama 153 milliards Allah 153 milliards abemi ay dossier classé mais abekunu mais mo kelen dati jamana yin wala MP mba fe kam mo fo yerde ka tabarkala e fo matinya ambe candidature ko de la jagwa do bebe kanbo vraiment y a rien mais nela sonna ala ka to ka hakilima ye ala ka to ga gangari kamme ka comme si ba to tel la kamme wallahi billahi ne te kandaye ay kon te ego ki te ka dafuye écoutez ndena ke ministre ndena ke gouverneur ibiga député ndena ke ambassadeur haro fana sa sofi mais wallahi mbeti nyafo yerde mo gonyana no ya lame ibe tamiri de nina tabila na tatini la nibe sidaka tinyafo mbeti nyafo ye wakati na tauna nu ya lame ambe nyokombolo nu ma lame bebi yere bolo mo sima mo sawo ala sogi sogo ni question leba membe ya betaola OK anga yerde tangu utota komi o yere kala nyini no te nyini ngal keleng membulo ala akay mbideli anga ni tuta OK anga atota ametanya fe wati mina fanga d'Afrique ra ikoko anga tugu surasu ko anga to surasu bolo kadamne odona kana bila yala iye wasa surala tiere la fanga kan surasu mbolo oui parce que be tien de fo machi nteri de me tuma do na antela ben fere ki fere tugodi iben fere jongo min nan tese kan yere bordo parce que ni ye ne nyini ngandu ngom malio mango fen ngadi ke nyini ngamba jabi ne teta ne la de mbe nyemu me malio ndala ça ne va pas amay oui jabana re tatugo may nanga tinya fo nyonyina malé mbumbe mo fobi ça va pas amay ça va pas ça va pas angana nyogo nege malé makutumbe muna basigi la allanga abe goshini brekelenya lakana akasibeti mais dongodo mo be ça dongodo alibi dongodo kabako beke alibi l'insécurité pour que kado ka fo ça ne va pas mbena kuma o de kanga na sika kuma ka police e munke o dona e be sika fo beke jamana juma ngono ire kala jere e kanela me bana tombolo bani ne triudo je suis leur avocat je suis leur défenseur police non tenitigu la armée oui uniforme na fora ko l'armée nationale gendarme national police nationale garde nationale sapeurs pompiers olu de tea olu do mais o ye munke ntado asimi bena munke ate ka foko commandant taraire arandi de o ye foti minke nous ma réagi il va tirer la conséquence o ya asimi ka fanga bantoye e yere tentigiu akabo katal lebu da dunala o ye munka ka jugu ne rebelu taye police munu nyeni ke o ka jugu ni mafagala ye o ka jugu ne rebelu ye beten fode lame ala kana to ngaboya lame bani ne dina mingala abi hadisa kono ko al fitnatu asad min al qatl mo mbe kele tige aka jugu ni mafagala ye Allahu akbar police ye munke ye mali wuli de o ambe jonfo gendarme ni garde munu be kasobo bangono anu directeur gindo on doit les décorer on doit les nommer général parce que y a hakli bila dusunya nous tungula police no fait akunte jare hali ba mbe sudona o mais mun tuga gele abe soro ankara Afghanistan ou ye palemina ngo ya 560 criminels o de be kasola wadi senu ye munun to ye 560 o berebe olu be kuru kelen kono ni tra vidéo la u ba yiri la 560 rebelles nation be bala olu de be ni kosobo ba na da tunkari la ambe ke chodi Allahu akbar mais merci bravo mais
mun ka gɛlɛ Asimi ni ɲɔgɔn kɛra ka kɔrɔ dɛ hakili jigi dɔ Sadasi u ye ni ɲɔgɔn kala a y'u arrangé Sadasi Ala ka hinɛ la ni ɲɔgɔn kɛra mɔgɔ minnu tɔlɔ bɛ n kan na a y'u arrangé Alpha dɔ ye nin kɛ a y'u arrangé mais a kan'u arrangé a kan'u condamné n'u y'a jira anw na k'u bɛ se kɛlɛ la polisi minnu ye nin kɛ dɛ u y'a jira anw na ko non k'an bɛ fɛn fɛn na fanke futi dɔ an bɛ bolofu de la olu bɛ se kɛlɛ la olu bɛ se ka nɔrɔ libéré ni ne de ye Asimi ye a b'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ta avion na ka t'u bila Kidali ani Tessalite bien sûr et surtout mais mun tɛ bala ne la an yɛrɛ denw do dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlankalo la ni ye ne gasama lamaga n bɛ ti ɲa f'i ɲɛna polisi minnu ye nin kɛ ne ma mɔgɔ ɲɛnama y'u la k'a fɔ ko minnu bɛ se ka lajɛ o a bɛɛ denmisɛn musomanninw ni cɛmanninw u bɛ ba ni fa ni na i dɔrɔgɛlen don oui ba ni fadegi ka taa marifa gosi kɔsɔbɔn da la mais ne ye mɔgɔ min ye dɔrɔn déjà juin min taara far'u kan on attend Asimi bɛna décision min ta mɔgɔ ma ale faga yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga o déjà juin ale taara far'u kan mais an yɛrɛ denw don delenkaw don député den mana kɛ delenka i b'a fɔ ko taga bila kɔrɔ la an bɛ négocier u bɛ fini don a la a bɛ kɛ gendarme ni policier sunguruba min bɛ n bolo kɛrɛfɛ n'a den ma ɲi n bɛ taa don polisi la honorable bɛ ka kuma dɛ i den mana bɛ kɛ honorable bɛ ka kuma dɛ kuma lamɛn n ko saya kɔfɛ san 1000 kɔfɛ masi mun de bɛ yen n bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ɲɛna n kana balo nin kɔfɛ Allahu akbar polisi bɛ tɛ mɔgɔ jugu ye o ɲuman b'u la o non ɲɔgɔn tɛnitigiw de tɛ kan kɔnɔ wa équipe mun bɛ yen ne b'a kalama ils sont de l'ARAM ka sɔrɔ mɔgɔw buna ndege b'u bolo marifa b'u bolo mais u ka chef ko non laisse-les surveillant des prisons oui mais mun ye ndeburu ba l'état bolo i n'a fɔ mun kɛra jɔnkunda la Mali souvent on est négligent Asimi ni farati la a kɛra siɲɛ saba tun b'a fɛ k'i faga misiri kɔnɔ k'i kan tigɛ i bɔra o la sisan u ye mugu ta k'u bɛ jamana ci Ala y'i bɔ la sabanan mana k'a la an b'a la Ala k'an kisi ninnu marchera ka bɔ jusqu'à u ka yɔrɔ polisi GMS la k'a filmer u sen na démission ka bɔ mais e sɔrɔsiw ka conseiller e ma conseiller du président man na ne ma bakala n'a ma ɲɔgɔn ye o n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna ni Asimi ka di han je voudrais k'a ka ne yɛrɛ sɔn han parce que depuis a sigira ni Maliki bɛ ɲɔgɔn ye ni Sadio bɛ ɲɔgɔn ye ni Modibo Kone ni Ndaye ni président tɛ ka ɲɔgɔn ye mais président depuis a sigira n bɛ taa ka cabinet la a tɛ mɔgɔ reçoit e y'a ɲini k'a ye n y'a ɲini a b'a fɛ ka kɛ i bɛ ka ɲɔgɔn ye han Asimi sinon ne mɔgɔ min b'aw defa a b'a dɔn mun bɛ n bolo ni n taara n bɛ maliyɛnw ka ci f'a ɲɛna ne b'a ɲini ka Asimi ye ne man kan ka hari Asimi a ɲini k'a ye o ne ɲɔgɔnna i tɛ tɛmɛ ACRT ɲɛmɔgɔ fɛ ne ɲɔgɔnna Asimi kan kan ka a ka cabinet wala communicant ni conseil kan kan ka fɔ ka sama wele a kɛ reçoit n'a ma n wele n filɛ ka appel kɛ radio la a y'a fɔ a ye ko ne b'a fɛ k'an reçoit mɔgɔ min ye Asimi ye n'a muso tɔlɔ bɛ n kan na n'a teri tɔlɔ bɛ n kan na n'a promotion tɔlɔ bɛ n kan na k'a ka ne reçoit a dɔgɔnin dɔ bɛ yen ko Yaku n teri dɔ a bɛ Kati militaire dɔ Yaku a fɔ Asimi ye k'a ka ne reçoit a tɛ se Isa Kawuji ma comme ale kɛlen don ka tɔn sigi ale bɛ k'a dɛmɛ d'accord ale k'i ladon problème ye mun ye quoi e ka baro n'a bɛna diya dɔrɔn i b'a tiɲɛ a kɛla kama kana paniquer quoi vraiment sabali k'i paniquer comme e bɛ fɛ k'a ye a kɛla kama sabali sa ok n y'a ɲini fɛ Ala kama ani an ka mission kama kana kuma ɲagami parce que i b'a fɛ taa bisi min kan n bɛ diyara ye n bɛ paniquer n t'a dɔn ka sɔbɛ kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna n bɛ mun ɲini Asimi fɛ ni polisi ninnu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ka Mali libérer a katiw bɛ bila nɔrɔ la mɔgɔ minnu ye nin kɛ n'a m'o kɛ ne teri dɔ de mɔgɔ ma ka fanga tiɲɛ ale yɛrɛ ka fanga tiɲɛ dɛ Allahu akbar wallahi billahi ɲina mais n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna a b'i kabako fɛn dɔ bɛ préparation na o Asimi ka dɔn dɛ polisiw ka dɔn dɛ polisiw t'a dɔn k'a fɔ k'u nɛgɛ bɔlen don oui sirada polisiw u bɛ mun da sotromatigiw kan Ala de b'a dɔn u bɛ mun da taxitigiw kan Ala bɛ u bɛ di mun da moto ni mun nana telima ye u bɛ mun da minnu bɛ cɛncɛn da tɔgɔ di bɛnitigiw kan u ka surɔfɛn minɛ yɛrɛ tɛ dogo la bilen o yala u bɛ wari minɛ ka taa dɔ di u ka chef de ma wala ka taa dɔ di Asimi ba ne t'a dɔn fɔlɔ polisi tun bɛ surɔfɛn dogo mais i t'a dogo a tɛ dogo bilen u b'a kɛ kɛnɛkanje de la mais e kan ka ninnu de dénoncer CNT kɔnɔ o d'accord CNT bɛ cogo min na a tɛ comme assemblée sinon ne ni mɔgɔ tɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ o a ye kɛlɛ kɛ assemblée kɔnɔ dɛ mais aujourd'hui ni fɛn min bɛna an bɛɛ de b'a discuter
indépendance tɛ n bolo voilà ni fɛn min bɛna an b'a discuter il y a pas de majorité pour ça opposition ye min ye fanga sinamatɔn tɛ yan ne tun bɛ fanga sina la sinamuso kɔni ni wo b'a ka i ye kɛlɛ kɛ dɛ ni wo b'a ka fini na n ko i bɛ dɔ fara i ye kɛlɛ kɛ sinamuso jugu bɛ taa dɔ fara fini bɔrɔtɔ de kan CNT kɔnɔ an tigi wuli ka jɔba de ye quoi ani bana bɛnna filanan fana n bɛna tiɲɛ f'i ɲɛna n bɛna déclaration de kɛ bi ne bɛ sɔrɔdasiw soutenir i ko yala cuman ka ɲi mais sɔrɔdasiw nana sɔrɔ jamana cilen don i bɛ ka jamana dagakolon ci n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna i k'o faamu maliyɛnw tiɲɛ tɛ ban foli la dɛ 18 mois an ye 9 mois kɛ coup d'état wɛrɛ kɛra ten fɛn ɲuman bɛ se ka kɛ i yɛrɛ terikɛ n'an bɛ jigin 18 matigiw la i bɛ ka san mandat joli k'aw kunna san 7 o tɛ dɛ depuis i bɛ ka wolola a bɛ balo Mali la an ka taa o fɔ o cogo la kɛ depuis étudiant ka na kɛ conseiller ka taa kɛ ambassade ye ka na kɛ affaires étrangères ka kɛ premier ministre ye ka kɛ président assemblée ka kɛ représentant de CEDEAO ye ambassadeur ka na kɛ président ye 7 ans a ye mun kɛ donc an ka temps di mɔgɔw ma donc an y'a bɛɛ kɛ hoho la foyi ma ɲɛnabɔ donc moi je crois que c'était le temps Layidu Kanbɛ an bɛ profiter o la o ye des 18 mois de dira ma 18 mois min dira ma CEDEAO ne ko mɔgɔ kan ka CEDEAO kuma yɛrɛ lamɛn ba a man ka lamɛn club de soutien do CEDEAO wallahi c'est le club des amis des présidents oui Afrique président u bɛ o de la ya n'u ka fɔ ko an ka taa élection na Mali bɛ degun min na n b'a faga min bɛ kɛ u t'an dɛmɛ ka nɔrɔ libéré wa o kan ka kɛ an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka patrie kɛ Tesaliti ni Kidali jamana fɛrɛlen don fo n'an y'a bɔrɔtɔ accord min signera ko an tɛ se ka bɔ un mètre Kidali n'an ma route ta Faransi fɛ jamana cilen don CEDEAO man de bɛ jamana ka libéré maa faga min bɛ kɛ nɔrɔ la Douentza ni Koro ni Bangasi ni Mopti ani Sévaré Jabali Kulukɔrɔ Masina foyi mara tɛ dugu min ma sɛnɛ kɛ ɲinan tɔgɔ di a dugu ka ca u b'a dugu tɔgɔ fɔ u ye dugu min minɛ ko Farabugu olu bɛ cogo di u ye pont kari don o don mɔgɔ bɛ sa moi je crois que honnêtement c'était une honte c'était un club des amis an tɛ CEDEAO lamɛn an tɛ mɔgɔ si lamɛn mais an bɛ maliyɛnw lamɛn dɛ dɔ ka fara nin bila n bɛ kuma ni hakili de ye dɔ ka fara fɛnkɛ kan jumɛn transition ko pour que dɔ ka fara kan n bɛna kuma o de kan pour que an ka da sujet wɛrɛ la a man kan ka bɔ ne da kɔnɔ a fɔ mun na ne bolo bɛ tulu kɔnɔ lidaga min bɛ yen CNT la ne bolo b'a kɔnɔ o mana di de bɛ yan bien sûr di bɛ hali n'a danna i bɛ climatiseur kɔnɔ ticket bɛ d'i ma sara bɛ d'i ma e fana sa o ye lidaga de ye sa an ka ti ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sa fɛn dɔ bɛ an ka ti ɲɛfɔ sa mais n'i bɛ fɛn kɔnɔ a hɛrɛ b'i kan i t'o n ka nin walawala mɔgɔ ka c'est important ni ne k'o dɔ ka fara a kan mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko comme e yɛrɛ b'a kɔnɔ n yɛrɛ ka intérêt dafa a bɛ fɔ a man kan ka bɔ ne da kɔnɔ CNT 121 membres ni mɔgɔ mɔgɔ ko dɔ ka fara a kan comme Isaka Ujimu i tɛ fɛn kalama naloma de ye a man kan ka bɔ an da kɔnɔ n'a ma bɔ anw da kɔnɔ a man kan ka bɔ Maliki Jaw da kɔnɔ président de CNT a man kan ka bɔ Asimi da kɔnɔ a man kan ka bɔ Sogɛli da kɔnɔ n kɔrɔkɛ dɔ a tun bɛ panpanpa la komi tinɛni premier ministre lamɛn hali ni e bɛ gasa ma don wa d'abord Sogɛli jugu de ye n b'a fɛ k'a ɲɔmɔti dɔrɔn i b'a fɛ k'an bilala n ka fɛn fa ye Sogɛli tun bɛ panpa la komi tinɛni a tun tɛ kuma hali ne fɛ parce que n ko ka fanga ka di sɔrɔdasiw ma wallahi bila Sogɛli tɛ ne fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sumayila ka da la an b'an disi da ɲɔgɔn kan parce que n ko fanga ka di sɔrɔdasiw ma n y'a fɔ ka da mun kan a ma kɔrɔ dɔn si bɔra n tɛgɛ yan n ko an tɛ bɛn a la e tun bɛ nin fɔ minɛ k'an tɛ bɛn a la 217 partis an tɛ bɛn a la an bɛnna la wa sisan ni M5 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na k'a ka M5 ka président ɲɛ bila a ko a t'a bila il est premier ministre a bɛ M5 fana ɲɛmɔgɔya la o kɛlɛ de bɛ yen bi n filɛ ka secret f'i ɲɛna de mais a ka baara kɛcogo e b'a ye cogo di mais n'i k'i cɛ ka ɲi n bɛna o la kana pressé ma n'i k'i cɛ ka ɲi dugu bɛ jɛ o bamananw ko filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a den dama ye a tɛ kuma ne fɛ mais ne tun bɛ Tunisie mais a fɔra n ye k'a ka documents nana députés tun b'a fɛ k'a boycotter parce que a ko k'o n'est pas légitime ale de bagara ma de ale de y'an gosi o mais an ko an kana taa juru saraka la ne nalen an ye baara kɛ ji jukɔrɔ k'a fɔ députés ye n'o ye Sogɛli jo t'a la a ko on n'est pas légitime
u kan gɛ mais sisan ko k'a bɛna a ka programme d'an ma mais an kana Sogɛli lajɛ an ka Mali de lajɛ a bɛ kuma don min na il a parlé tant que Sogɛli il a parlé tant que responsable de M5RSP mais aujourd'hui le chef de gouvernement Assimi de y'a nommé mais an ka programme analyser n'a ka ɲi Maliyɛnw ma vraiment an b'a voter n'a ma ɲi an b'a a boycotter mais je te le dis n ye vidéo kɛ n ka san 26 in kɔnɔ n ma deli ka Sogɛli ɲɔgɔn premier ministre ye k'a nana n'a ka programme ye k'a ba sigilen don k'a bɛ don mɔgɔ hakili la k'a bɛ se ka jamana bɔ bolo la a ɲɔgɔn tɛ yen. I ye min kɛ nin ye hɔrɔnya dɛ. an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mais n'an mako b'a la Mali ka yɛlɛ i kan Sogɛli ka programme an kana bɛɛ ta dɛ saba fila dɔrɔn. a ka programme ka ɲi. non a ɲɔgɔn n ko 26 ans. I ma deli k'a ɲɔgɔn ye PAG la. a y'a kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ il est intelligent mɔgɔw y'a ɲɔgɔli o k'a fɔ a ko jaabi a m'o jaabi bravo. Moi, je vais soutenir Sogɛli pour que transition gagne à bolo. Je vais soutenir Assimi pour transition gagne à bolo. Voilà un peu. Mais mun ye doka faraka. A kana bɔ an da kɔnɔ dɛ. A ka kuma tɛ. An bɛ mun fɔ. Ni ne ye Sogɛli ni Assimi ye. Tolerance jɔrɔ. Sɔgɔni kelen tɛ fara transition kan. An bɛ taa élection na. Mais n'an ko an bɛ taa élection na ne ko n'a ti ɲɛna a bɛ ti ɲɛ jɔn bolo. Mali. C'est pas nous tous. Mali. Comme Mori doka mɔdenw ma ko dunan bɛ wuli a si bɔra. Tɔw borila ka taa kule mɔdeni muso k'a ye mun fɔ a ye ko kunkoloba in ko dunan bɛ wuli k'an ka taa u y'a sɔrɔ golo kan n'a ka walahana ka kɔlɔsi a ko n dɔgɔninw ko k'i ko dunan bɛ wuli a ko n y'o de fɔ dɛ dunan si bɔra a ko n'i ka kunkoloba n'i ka walaha i b'a kɔnɔ jamana min bɛ yen bi Mali ne ko an bɛ élection min kɛ présidentielle Maliyɛnw a hakili la ko député wote don wa ko yɛlɛmaninkaw dɔrɔn de bɛ wote yan a hakili la ko 603 commune bɛɛ de bɛ wote yan a hakili la Bamako si commune wote don wa c'est tous les Mali n'o de don mas a fɔ n ye commune gouverneur 12 ye région tun ye 9 ye dɔ farala kan n'i y'a kɛ a bɛ taa 14 12 a fɔ n ye élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na librement ni kayi tɛ hali kunu jijeni jɛma cɛ i ye mɔgɔ attaqué ka kariw jɛ mɔgɔ bɛ faga don o don élection bɛ kɛ min i bɛ taa kɛ min n'a kɛra tɛ ni ne de ye parti ɲɛmɔgɔ n b'a fɔ n ma sɔn ni ne sɔrɔla sen n bɛ marifa ta ka coup d'état préparer wallahi billahi parce que n b'a fɔ tu n'es pas légitime a b'a fɛ kan bila o de la fana tuguni yan ça c'est un deuxième mars jɔn bɛ élection préparer jɔn bɛ taa bulletin ta ka bila yirini kɔnɔ c'est pas la population n'u hakili sigilen tɛ i bɛ t'o yɛrɛ di saya ma a fɔ kɛlɛ fila sabanan jɔn bɛ élection organiser c'est pas les assesseurs les préfets les sous-préfets sous-préfet bɛ Mopti yan préfet bɛ Bandiagara a caman t'a place la bilen dɛ dɔ bɛ Bangasi yan caman t'u place u bɛ se ka voter cogo di l'école karamɔgɔw de bɛ élection organiser k'a kɛ président de bureau vote ye l'école bɛ min jamana min l'école tɛ est-ce que Mali yɛrɛ bɛ fɔlɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na il faut récupérer notre pays an ka taa o la mais pourquoi ko CEDEAO u kana da embargo ma na ye u ka dugukolo yɛlɛma an kan an bɛ balo d'abord n'an ma yɛrɛ bɔ ni malangola in na ko embargo ala k'a to u ka embargo kan an ka sɔbɛ ta parce que maliyɛn bɛ nagasa la an tɛ sɔbɛ kɛ sɛbɛ jumɛn n'an ye suɲali dabila ka corruption dabila an mako tɛ CEDEAO dɛmɛ la an bɛ se ka balo Mali kɔnɔ je suis à la commission des finances et économie pendant 26 ans i bɛ sɔrɔ dɔn lamɛn dɛ on a 147 députés députés 146 la an tilalen bɛ baara taabolo 11 na mais ni septembre sera an tɛ septembre kɔnɔ wa an bɛ taa cahier bila bɛɛ bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn i tɛ se ka tɛmɛ commission 2 kan cahier ba in kan a b'a kɔnɔ ko premier choix deuxième choix i b'a sɛbɛn tan de pour que i bɛ taa baara kɛ commission minnu kɔnɔ salibaw mais moi 26 ans n ka premier choix ye commission des finances de je reçois les banques mondiales, je reçois les FMI, je reçois les directeurs de budget, je reçois les directeurs de douane, je reçois les ministres, les partenaires techniques et financiers. An b'o reçoit. Mɔgɔ bɛ Mali sɔrɔ fɔ ne kan. O de bɛ jamana in kɔnɔ. Wallahi billahi n'o ye embargo kama Mali bɛ kɛ lidaga ye. Mais a ka sɔrɔ corruption kɛrɛla mɔgɔ tɛ suɲɛli kɛ. N'i y'a suɲɛ an b'i kan tigɛ. C'est ça la vérité. Donc mun ye k'a fɔ dɔ ka fara a kan an b'a to peuple bolo. Mais balawu ye mun ye. Jamana bɛ balo fɛn saba de kan n bɛ kuma bila mun kan majorité o ye minnu bɛ fanga la a fɔ kelen Sina filanan ye jumɛn
les positions sabana ye juma ye société civile nous devons jamana jero ni saba mais l'état ko ni be asimi ni sogel naka worman ko ni be mais position te la atebi atembi de et position te jamana ko malien société civile et au fana te ya ate sinon olu de ka problème ne olu de ka nganga ni analyser il n'a faut que fenye mu fo sogeli ambeta mu assisi la assise la nganga ni be déterminer do ka analyser anga maku anga ke boboye anga ke tologren mu fechente mo gasama sogeli asimi malika anga la fo ifo mali on beta analyser ka fo vraiment mbese ka do faraka anse ka do faraka c'est ça la vérité mais ni mo ko kwa ka bo anda amunu be bolo be lidara kono tulu kono ka fo do ka faraka ande jotala ni malew nye fen ngando ande keletike wala ma nye famu cogo mina khulil haqq wa law kana awre de mabgan fo nyonyi ko kana akuma bo mais abe soro telame abe digula sino do buga bona kuma ide ko ka do fraka de d'accord o ye munu nya famu he ashe mas e to ye masie nyama to ye mariko ni nye touré Marisa jo moye Touré mais ne gasama de ne be kuma ni nyere de nte kuma parti to la de nte kuma simi to la de j'entends de parler tant que les maliens tant que ancien député na ka nga jamana ka ki jamana fe herado ka ki yafu har nabi yere kunga o de horonya yo wala ntumbe min finyana par rapport au CEDEAO et mon fo théâtre candido kule bude soutendo en tout la mais ateben ulu ta fa anga tilaw nous tumbe coup d'état kachao nous tumbe keleke muna Alpha Condé mi ya ashiribi ka juru kala ama constitution modifia okay coup d'état tia coup d'état do ka coup d'état ke constitution na ouais okay CEDEAO kumana u ya balia mashika ba Alassane Dramane Ouattara okay ama coup d'état ke ya u ya balia Tchadi ma coup d'état ke ya parce que fora ko le fauteuil de président chez les vaka na sara wala ni coup assemblée nyama uli fangata CEDEAO e mumbala chez les clubs de jami chez les clubs de soutien malien na CEDEAO lamé mɔgɔ ma faga yɛrɛ a faga an yɛrɛ kan ka jamana jɛrɛ an ka don da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn bolo mina an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo mina an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wala n ye mun faamu i ka question na an ka ni question wɛrɛ b'an bɛ taa ni ala sɔnna ma kɛlɛ bɛ ka kɛ bi yuruguyurugu kɛlɛli la a kɛra sababu ye ka taa ni belebele dɔ ye n'o ye le tigre Soumaïla Boubé Maïga u taara n'ale bi yuruguyurugu kɛlɛ sababu la a balila la a ma balani la Boubé ka girin dɛ non a ma balani la jamais mais maliyɛnw de ka girin ka tɛmɛ Boubé kan ne kɔrɔkɛ dɔ n taara fɔ bi kana n bila kuma la a ye ɲɔgɔn ye bi an ye ɲɔgɔn taara a ka avocat ka minɛ cogo ma ɲi dɛ n'a ka di i to sa n'i ye kuma min daminɛ kana para n'i y'a kɛ kaba jɛni ye dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an ka taa kelen ni ta ɲan bila yɔrɔ min na a y'an bila ye ok bon i bɛ taa avocat kɔ ko n b'a fɔ n b'u jaabi i bɛ n paniquer bravo fɛn min wulila wallahi billahi lajɛna mas bravo o b'a yira bi k'a fɔ Mali i ko mayɛlɛ ɲɛ ta commencé juma ɲɛ sɔrɔdaso ka fanga la u nana ma foyi ye fo sauf u ye mun daminɛ sisan dɔ ye ɲininka ko yala ne don n ko subaga dunu n'a ma ban kana fɔ i ma muso ye wa ale ta dɛ ne ye san 20 ni wɔɔrɔ kɛ député ya la n bɛ balo l'état ka l'impôt de la n bɛ sara o de la n ka karibira nin ka foyi fɛ hali ne n t'a dɔn enquête bɛ se ne ma o ala kana a to ala k'i kisi ala k'an kisi mais moi je voudrais que hali ne n'a sɔrɔ n ye yuruguyurugu kɛ u ka ne minɛ k'an datugu n ko jamana ti ɲɛna ye o de y'a to wagati dɔ la n hakili b'a la i ka nin plateau in kan dɔ ko ne ma Gassama hali e yɛrɛ ni nɔmɛna don n ko wallahi i bɛ ka fanga kɔnɔ ni ne nɔmɛra n tɛ passation ma kɔnɔ n bɛ suɲɛli daminɛ i y'a fɔ yan dɛ bɛɛ b'a suɲa den b'a suɲa teriw b'a suɲa biranw b'a suɲa muso b'a suɲa jɔn t'a suɲa o tuma na ne fana tɛ halala yan n ko faso nafolo ye sama sogo dɔ ni bɛɛ b'a suɲa i b'a suɲa mais n'i y'a suɲa i k'a fɔnɔ u ye mun daminɛ ta c'est normal mun ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ profiter a jelegira a jo t'a la sinon a ka enquête kɛra o i n'a fɔ Boubé ka kasotaga ale yɛrɛ de y'a se a yɛrɛ ma o sinon mɔgɔ m'a wele o ale de taara o de y'a to kuma ma ɲi ale de taara k'ale ka dossier kalasira ko a arrêtera Faransi ko foyi tɛ bɔ a la u ye dossier lakunu Kamara maa min na i bɛ ka ma a ka dossier kalasiya fili ninnu ka kan ka minɛ avion ko la i bɛ ka ko k'an ka avion san na 17 milliards à Maroc fili ko 18 milliards
Moussa Marako ko 20 milliards jusqu'à ko 3 milliards sur offende. Moi je crois que pour bref tantambolo wakati bena sunya et enquête mi wulila munga gele sorasu police kumana yoro la jobala de utaru yere randi commandant kanena mais ko fenkele uluka commandant kelentere ni fen tobe mo fagala anoka mina ani munu ngwa ebo ay tra radio malimina uluka mina uyo fode police yo fode ni mo toba la ukamina pa tribunal lor ni a créé ni fen mora kono te responsable uyo kuma fo munu ngwa ay wuli katara radio munu nyewoli ka ita misirila ubena mahmoudi komina ils sont responsables angati nyafo nyoyande ukoko uba fe mo tobe fali na manya mais ne tunyo yo beski si da demande fo le moke sino kani ngoma nye kuma nyamande o ko benno kamina o de yurugo fana kelle munu minana akana kele ka ke ci hawlo mayde ina fo ibe kan ni turu sera ka mo ma o te nyangi mo ci te sera sanfe même asimi ne gasama te sera sanfe nyama umoru marko te sera sanfe e masi te sera sanfe amba fe mo ka dossier be abeka lakunu an ka milliard munun détournera a côté jani wala re nye mume si c'est vrai il paraît que Dubaï et le Sénégal au cas l'état kera où est dusu ta malien autorité Dubaï ko comme ou te sotu ni malien gata so joya so sae o mana so chama miya Macky Sall ko kate so malien ka wori sunya gata so sae anga so chama miya wallahi billahi u donendo fulana ni anga wori du ni mina ikanga wori sara ikata kasola gata kidalo wa makutola o ikanga wori sara fantanya ka bwana no bolay gouvernement ga lié public munumbe ya u ya be fere o fere ba ka yawa okera ere balo ko jamaje yorodo lié public ide ya fere anga bâtiment gouvernement be loyla ministre de do be harbi we loyla abita anga yoro fere tiano ka ke sedaka ka fere nyoma ko mino tugula folo munu ye yoro fere o kabina munu fana ya sa o jotala parce que balo ka fo ko c'est pas possible ne koni bolo alo jisu kabu mas katafa dana abe abado sija comme Mali kura vraiment ça commence o ba ye nyini ngamona ko yala nyefendo yeba ma fo ye sura subolo mais nye munye sisa parce que mogo kambe ancien nambolota c'est de kono kante fo ila mais pourtant dogo kuma so kafama ko honorable mais ngambe député ka baraje la abe nyini ngaw drapeau kele min bana o de bana ni mbaji kele tumbe député o la o de be chente mo la ambe loi kele min wota mbo de wote et ambe juru min nyini amba nyini Mali to de la mais ko ngafo ko conseil o fana yamaria ba sente bulu ka juru nyini bien sûr conseil national de transport heureusement que mo shi kale be Mali la ko justice na ma ke sisanye les partenaires haranka wurtugu ukute wardi be ka wuri labo ko y a pas de justice au Mali. Bravo les justices maliens be domina comité et surtout les jeunes juges il faut touré nyonaou il faut kasonge nyonaou bravo ni justice jamana mina o jamana yiwa ni sharia te boli jamana mina o jamana yiwa et moi je crois que munga geledro bravo o ka continuer kasonge na ka jama ani ashimi ani les justices maliens mais akana ke ka jege fitinu mina ka jege bawbla anyabala o wori be ambe nyon chonfo pa ne fa tese kamina kabila kasola ne ba do e wori dra kabibolo ni ti kofo ambe nyon kofo c'est ça la vérité bon munye minali roye et moi je crois que bravo tant qu'il est bon fils de Mali et mun kera har na be ne kunga o kambe contrôler ina fo bakati wala e problème sur le tomado là ne tu me pari nterido ngoke nyondo anyere fama na mbena taboye bo ale tu mangene ne mangene dogo ko ninne na ndebe mina ne tara assemblée la dompele mina caméraman da mo siga ne teo ne ko ga sege ke wakati do fana kera ali jallo tilela député to me trafic de visa ke kam mo garantie ambassade et lettre sebe ko député ko sembo passeport visa kola ali ne folo de wala ka biro kono atro bengana ali non jallo o ya kondo ko mbido chiko mina ye maraka ye commerçant lettre fule ko nga sege ka au sembe visa kola e ko chiko di ngo ne de premier ne bala fonka o kuma diaraye asre mala alame ngi gana presema ako vraiment ni be yaketandro mbena obe wole ngome mbe munyi fe lettre sebe ku ka mo identifier machi togobala umoru marke togobala touré togobala lettre nana ne togotala ya segi kono ku ka repara sinya saba ye ngole
a ko n dɔgɔ n mun na i k'i b'a la n ko mais e m'a miiri ko ne b'a la wa Allahu akbar ni ko ne bɛ fɛn fɛn na ne b'a fɔ n b'a la mais sɛgɛsɛgɛli ka wuli dɔrɔn o de y'a to fana sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na ala k'an kisi u ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ an tɛ se k'a sɔn jamana bɛ cogo min na dɔw ka balo dɔw ka miliyari fɛ tɛ warimugu ka sɔrɔ dɔ bolo foro kɔnɔ kɔngɔ b'an fɔ ala ya o bɛɛ bɛ yen o tɛ se ka kɛ warimugu bɛ dɔw bolo foro kɔnɔ walahi bilahi jina foro kɔnɔ surtout avion ko u ka taa dɔrɔn n tɔlɔ bɛ n terikɛ la Musa Mara ale fana ka sabali dɛ n y'a lamɛn o ne de y'a waaju n ko teri tɛ ne la ka Musa Mara bɔ n m'o den don a ka di n ye mais n k'a ma n ko doloki min b'i kan i y'a doloki dɛ mais a tora pan na komi tineni ka taa yɛrɛ bɛ tulu kalaman kɔnɔ avion a m'a dɔn a k'a b'u defa a ko n ma ko avion min dɔn ko 20 milliards ko 3 milliards ye sɔrɔ a dɔw ganna ɲɔgɔn na dɛ sisan fana a ko n ma tuguni ko avion min bɛ yen n ko mun na avion chantement tɛ avion bɛ yen a ko a tɛ ka avion k'a tɛ se ka pan service technique t'a la lumière t'a la a se ka kɛ hali cargo ɲɛ fo nɛgɛ filɛ u ye avion papier di ne ma Modibo Sidibé était premier ministre Boubacar Traoré ministre des finances même le contrôle u y'a bɛɛ di ma c'est là que n ka kɛgun n'a ye il est expert diplôme b'a bolo mais il n'est pas malin Musa Mara a pressé la fanga ma tora pan la comme tineni ne ko ministre i ko avion i ko papier t'a la an t'a dɔn jɔn t'a dɔn i trompé la don a wala mun a ko je confirme j'insiste je précise n ko mais papier filɛ i ye papier bɔ ka jira o la a tora yɛrɛ la n ko mais tu dois démissionner c'est là a ko ma Gassama n tɛ démissionner n tɛ taa yɔrɔ si a labana cogo di nin fana la ko avion k'a ma mɛ a b'a k'i ma ku dɛ a k'a to enquête ka kɛ komi ne y'a fɔ cogo min na m'o den don a ka sabali dɛ a k'a to sɛgɛsɛgɛli ka jɛya ale fana b'a fɛ k'a b'a yɛrɛ justifier ko ale binna dingɛ kɔnɔ ko avion ale nana dɔrɔn tile filanin avion nana a y'a sɔrɔ a sanna mun de y'a bila a ko la i t'a kalama a ma k'i ɲɛna sɛgɛsɛgɛli bɛ bɔ nin bɛ yen o wala MP ni kuma min bɛ yen an bɛ taa o la an bɛ téléphone bila